Подписчикои азиз, чихеле ки мо саршавии ба наво гирифтем, яъне нишон додем ки пластовка сохтем, тарзи краска куниш, тарзи потолока сохтанаша, чихел сохтем, ҳамаша нишон додем ки дар ин ҷоя пластовкаи хори набуд, потолок ҳам буд ва ози мо яъне чикор мекунем, абоя сар мекунем. Ва ин сафҳае ки дар пеш ман мебинем дӯстони азиз, мо об гирифтагӣ ҳастем барои яъне клей тайёр кардан. Клей ки дар назди мо аст мардумони азиз, клей короче немецкий качество. Мастер клей универсал для всех видов обоев. Короче беҳтарин клей мардумони азиз, ози мо клея ғавс мешурем, яъне тунук намешурем, ғавс мешурем, ҳам ҳаво гарм аст, ҳам вақте ки ғавс шудӣ мақсад тез вай намешавад, обоя намепахтавад, ҳам зури бар мекунад. Ози мо клея мешурем мардумони азиз, аввал як бор гунтовка мекунем, танаи девола гунтовка кардем, дуюм стойшо мезанем, ин стойш дига пок намешавад, баъд обоя часпондан рафтан мегирем. Бухай ба навор мегирем, нишонро метим, ҳамада маъқул мешавад, якем лайка дареғ надорем, ҳамин нарчили қати зер кардан гирем. Ҳамаи наворҳои мо баҳри шумае ки ба хотири лайкҳои шумо ки шуморо мейнат мекунем, лайка зер кардан мегирем, мо бошем, яъне тамоми намуна баҳри шумо пешниҳод мекунем. Тамом рафт. Ва давра метем, баъд клеяро рехтан мегирем. Клеяро ки рехтим, шудаш омехта шудан мекунем. Ина бародарони азиз, клей мо сахт шуд, яъне ғавси бад нестай, нормалия мемонемуш неста. Тамом. Ина бародарони азиз, мо яъне ҷо панҷоҳи баланди хонаи табоним аст, мо камтар зудтар мегирем, як соат мебошад барои гирифтан осон шавад ва дар ин заводскош аввал торӣ мекунем, яъне гулош мекунем, неми гулай ина гулай, ҳамин гул ини гул бояд дар ин гул сафадар кунам, мақсад ҳамин чихел танаи девор намеем, замина омӯз арбоб мекунем, абоя мебирем, хато накунем, абоя стики хелишто бурӣ мекунем, стики заводскои хелишто бурӯ мешавад. Менчикнда завод хораб мегирам, малияш нош қати лев мешавад, тамом. Я обои дах метрай, як шашаи халиш, 4 лист кудесай. 4 лист. Айш камтар буд, я ишки дам. Тариф 4 лист. Азиз, як чиза фармӯш накунед ки дидед ки дар инҷо пластовкаи солаи аст, яъне карош хурбас хурди сафед. Ва мо абоя айзда тараф ки дар ду тарафи девор чиз нест, на резаи намбарай, фақат резаодаи мо дар пешай, мо абоя айзда тараф реза мекунем, барои ки чӣ, барои ки дар онҷо парда мешавад, онҷо ки резаодаи наздик аст, барои хона 333 аст, яъне уқа як бародар мо як банавор мекунам сая нишон дем резаода. Онҷа ки наздик аст бародарони азиз, мо абоя аз ду тараф мебарем, яъне кусока дамҳолои анаҳо трезал дар метем ки дар онҷо парда мешавад, яъне таги пардада мемонад. Барои ҳама ин тараф сели сар метем, аввал мо як метро мекунем, ба лазера мемонем, аз метро мекунем, рафта мекунем. Ин абои мо як ду
هفت باشه tak lazer است در اینجا دوستان عزیز من لازریم موضوعیت باید ببینیم که دیولوی ما کانتاک کجالای باید ببینیم که نشانه سال حداد میکنه دام خط که ما دیولوی آبیت کردیم یک ششنیم باید یک هفت کیفته مثلا اولا نمیبره باید باید ببینیم که امروز ما تو میگیریم توضیح اینا دوستان عزیز در خدمت خوشی اما اگه نمیدیم از خود ایمیان نرمال یعنی که پنج بدای در کروچی چیکو میکنیم ما لازر بهترین اتویست خیلی نمونده درش اتویست فرق نداره که اتویست کتا وقت میگیره تو یا آروم میگیری لازر خوب نیست که تیز سول آدمت کنید ما کتا دروز نمیکشیم ما لازر که زدگی هستیم چون جدا آدمت کنید اگر ما کتا دروز کشیم سیو مثلا استیکی آبویده میتوانده با مکوتی مو یا سه چون جدا آدمت کنید ماما آبید کمون آبوی خوب درفتان عزیز اینا پنج دا آبید کمون داده تمام یا دلیل درباره کمون میکنیم تکیش فردا تمام که متکانسا میریم اوگل کشید با اوگل وقتی که میگذره اوگل کجالا میسول وقتی که گذر با عدینا لازر بزنیم هر یا اوگلی که اون میگذاریم لازر بزنیم تماشا کنید همه دماغ خوب میشود تیز یاد بگیرید یا باید وقت کندی ندارن چشماندی نویسایی که شما ترسه فقط استیکر یعنی از زمانه شدگی است که شپاتل گمانگی است شپاتل میرزنی و شپاتل میزنی که میرم همون سر میکنید نوارد عزیز ما یعنی دو پانجو که مالانی خونه است که بردیم است مکان تازه تا میگیریم یا ساعتی در سانتیمتر برای گریدن مونه آسان شود و در این زمان کش اولای توری میکنیم یعنی گلوش و گلوش توری میکنیم نمیو گلام نمی گلا اینا گلای همی گل اینی گل باید دمی گل صافدار کنم مقصد همی چکه تنای دیول دمیه همی زمینه همون خیلی هاتبور میکنیم آبویا میبریم خطا نکنیم باید این استیکی خودش توری میکنیم استیکی زواد کنیم نتیجه نبود میشه میشه از آبود کلاب میگم مایا نوش خطی میشه آمون آمون یا اون آبوی منطقه میترای یا ششایی خالیش چوریست رو بزار آیا شانتر یا شدی دارم برای تو چوریست یا برادر عزیز دعوت کمون قبول میکنیم یعنی استیکر قسمت به دورشم تازه بودن شما یا ساعتی قبول میشم وقتی که او کنیالا هستم ما میتونیم که یا زرقات بکشیم درست رو کنیم و یعنی ما یعنی طرف اسم کتاب کنیم که هوای زیراب نزنه یعنی دارم
رفتیم با پیش ابوی. نرسون از ابوی ما. اینجا استیک بردارم. استیک نیست.